Criminal procedure. Mangubtan tara kon kabisado ta kon anoro 5 pillars of Philippine criminal justice system. Ro 5 pillars hay imaw nga ni ro community o katilingban, law enforcement o nagapatuman itlayi, prosecution o nagapanabat it nagasaga sa layi, judiciary o korte, ag penology o prisuhan. Nagaumpisa rong tanan sa katilingban. Bangod ro tawo hay katapo it katilingban. Agkon imaw magkasaga, hay halid sa katilingban, pagadakpon imaw it pulis, pagabuon imaw sa katilingban, agdaghon ko pulis sa prosecutor. Ro prosecutor magatanaw, kung ro tawo ba nga gindakop, hay dapat manabat gid man sa layi. Agi maura pagasakaan, it kaso sa korte. Sa korte, kung mapabatud-an nga imaw gid man nagkasaga, ag dapat manabat, hay imaw pagadaghon dayon sa prisuhan. Sa prisuhan, imaw pagapinahan. Hasta nga matapos roan nga pina, ag makagwa, ag makabalik sa katilingban. Daya ro ginatawag naton nga criminal procedure. May mga terms sa criminal procedure nga kinahanglan gid magubtan. Una ro police investigation, lawful arrest, search and seizure. Una man ro preliminary investigation, filing of complaint or information. Una man ro arraignment or plea, motion to quash, pre-trial, trial, judgment, motion for new trial or reconsideration, ag appeal. Agkaroon naton makita nga sa 5 pillars of Philippine criminal justice system hay nagaangot ag gaungot pero ginatawag naton nga criminal procedure.